बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हुमल। एरीज 12 महीनों के बाद सन और वीनस का बड़ा जबरदस्त मिलाप हो रहा है। तो इन दोनों सैयारों के मिलाप से आप लोगों की किस्मत चमकने वाली है। आपको अपने काम, अपने कारोबार में तरक्की के कई मौके मिलेंगे। तो अगर तो आप बेरोजगार हैं तो अब आपको जॉब के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। खासतौर पर 13 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक ये टाइम बहुत अच्छा है। बेरोजगार हैं तो हर जगह अप्लाई करें। जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें, रोजगार के लिए अप्लाई करें। डेली वेजेस पर काम करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको नए मौके भी मिलेंगे और आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे और इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकेंगे। तो आप लोग अगर एक अरसे से किसी खास काम के बारे में सोच रहे थे या किसी खास प्लान पर काम करने के बारे में सोच रहे थे, कोई नया काम कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, अपने कामों को बढ़ाना चाह रहे थे, अपने मौजूदा कारोबार को फैलाना चाह रहे थे, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर वो तमाम लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग अपने कामों में जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वक्त अच्छा है तो इस वक्त आपको मेहनत करनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप लोग बड़े फैसले कर सकेंगे। ऐसे फैसले कर सकेंगे कि जो फैसले आप पहले किसी वजह से नहीं कर पा रहे थे। हाँ, ये जो सूरज और वीनस का मिलाप है ये आपको थोड़ा खुद गर्ज भी बनाएगा, लेकिन ये खुद गर्जी कई हवालों से अच्छी भी रहेगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपने ज़ाती फ़ायदे, अपनी ज़ाती खुशी के लिए सोचेंगे और उसके लिए आपको कोशिश भी करनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो मोहब्बत के ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, या आप लोग अपनी मोहब्बत के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपकी कुर्बत बढ़ेगी, आप लोग पहले से ज़्यादा सेक्सुअल भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो एक्टर हैं, फनकार हैं, या आप कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं तो आपके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी ऐसे ही सेक्टर में काम शुरू करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए वक्त अच्छा है, और वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब आपको सरकारी मुलाजमत मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आप किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए किसी बंदे से कोई काम लेना चाहते हैं, किसी सियासतदान से कोई काम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी इन सेक्टर्स में जितनी कोशिशें होंगी, करियर के हवाले से जितनी कोशिशें होंगी, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो अब अगर हम प्लैनेट्स की पोजीशंस को देखें तो ये वक्त तो आप लोगों के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छा वक्त रहेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं, रुकावटें ख़त्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट दिखा लेना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, आपको हम आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस दौलत और खुशहाली, ये दो चीज़ें वीनस के साथ आती हैं, और वीनस 13 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में कैंसेरियंस आप लोगों के लिए काम, कारोबार, पैसा, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी और आपको इन तमाम सेक्टर्स में फ़ायदा भी पहुंचेगा, क्योंकि वीनस की यहाँ पर पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, बड़ी तगड़ी पोजीशन पर रहेगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए इसके असरात भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपके ताल्लुकात भी बेहतर होंगे,
آپ کے ان تمام لوگوں کے ساتھ رشتے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جن کے ساتھ تعلقات یا رشتے خراب ہو چکے تھے۔ تو اگر تو آپ نے روٹھوں کو منانا ہے، اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگ تھوڑا اوور کانفیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اسی اوور کانفیڈنس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی کہ جس سے آپ کے رشتے آپ سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ وقت رشتوں کو قریب لانے کا وقت ہے، محبتیں بڑھانے کا وقت ہے۔ خاص طور پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو تعلقات بہتر بنانے چاہیے، کیونکہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اب آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ آپ کا کانفیڈنس اچھا ہوگا، آپ کے اندر ہمت آئے گی، بہادر رہیں گے، بہتر فیصلے کر سکیں گے، کام کی جگہ پر آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ اپنے کاموں کو زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں گے، اور قسمت کا ساتھ تو آپ کو مل ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، اگر تو آپ کا اپنے سسرال کے ساتھ تعلق اچھا نہیں تھا، تو اب آپ کا اپنے سسرال کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہونے والا ہے۔ آپ کو اپنے ان لاز کی طرف سے بھرپور سپورٹ ملے گی، مالی معاملات آپ لوگوں کے بہت اچھے رہیں گے، فائنانسز بہتر ہوں گے، آپ کی زندگی میں اب سکون آئے گا۔ وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری ٹھیکیدار ہیں، تو اب آپ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں گے، وہاں سے بھی آپ کو سپورٹ ملے گی۔ آپ لوگ اگر کسی خاص کام کے لیے کوشش کر رہے تھے، خاص طور پر اپنے کریئر کے حوالے سے، تو وہاں سے بھی آپ کو سپورٹ ملے گی۔ اور اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں، کام کاروبار کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس ڈیوریشن میں آپ جو بھی سفر کرتے ہیں، اس سفر سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ کی زندگی میں اب خوشیاں آئیں گی، نیگیٹو انرجیز ختم ہوں گی، آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی، خوشی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی۔ تو اس وقت سے آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو اب اگر ہم پلینٹس کی پوزیشنز کو دیکھیں، تو یہ وقت تو آپ لوگوں کے لیے یقینی طور پر بہت اچھا وقت رہے گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپ کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، رکاوٹیں ختم نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا برتھ چارٹ دکھا لینا چاہیے، اور اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیے ہوئے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، آپ کو ہم آپ کی تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، 12 مہینوں کے بعد سورج اور وینس، ان دو بڑے پلینٹس کا بڑا ہی زبردست ملاپ ہو رہا ہے۔ تو اس ملاپ کی وجہ سے آپ کے کام، کاروبار اور پیسہ، ان تمام چیزوں میں آپ لوگ بڑی کامیابیاں اب دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو اب آپ کے کام کرنے کا انداز بہتر ہوگا، آپ اپنے کاموں کو زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں گے، اپنے کاموں کے اندر آپ کریٹیوٹی لائیں گے، جدت لائیں گے، کام کرنے کے طریقوں کو بدلیں گے۔ تو آپ کے کام کرنے کے جو بدلتے ہوئے طریقے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے سینئرز، آپ کے باسز، آپ کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ سے انسپائرڈ رہیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے۔ اور اگر آپ کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، جیسے آپ رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت زیادہ فائدے کا رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے، کوئی چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے، جیسے اگر آپ کو سنگنگ کا شوق ہے، تو اب آپ کو اپنا یہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ جو ٹیلنٹ دنیا کو دکھائیں گے، اسے بہت زیادہ پذیرائی بھی ملے گی، آپ راتوں رات شہرت پائیں گے، آپ کو سٹار بننے کا موقع ملے گا، آپ کی ہر جگہ تعریف ہوگی، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا، اور پیسہ آپ لوگ بہت زیادہ کما سکیں گے، کیونکہ اب آپ کی ترقی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو جب وقت اچھا ہوتا ہے، اس وقت آپ لوگ اگر صحیح کام کرتے ہیں یا کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کو بڑی جلدی کامیابی مل جاتی ہے۔ تو اب آپ کی گروتھ اچھی ہے، گروتھ کے چانسز بہت اچھے ہیں، آپ کو پیسہ کمانے میں آسانی رہے گی، پیسہ آپ لوگ کما سکیں گے۔ اور اچھی بات یہ ہے
अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अब आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और इसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस अखराजात भी कंट्रोल में रहेंगे, आप पैसा बचा सकेंगे, अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने कारोबार को नई मंडियों तक लेकर जाना चाहते हैं, या आप कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, किसी नए प्लेटफॉर्म में आप अपने कारोबार को लेके जाना चाहते हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहते हैं, अपनी कोई ऑनलाइन वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न पर या दराज जैसी वेबसाइट्स पर सेल करना चाहते हैं, तो अपने कामों के अंदर ऐसी तब्दीलियां लाने के लिए भी यह टाइम अच्छा है। क्योंकि इस वक्त आपको जितने नए मौके मिलते हैं, उन मौकों से आप जितना फ़ायदा उठाएंगे, आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अब आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, तो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाइए, अपने फाइनेंसेस को बेहतर कीजिए। क्योंकि जब आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे, आपके पास पैसा आएगा, आप सक्सेसफुल रहेंगे, तो उसके कई फ़ायदे आपको होंगे। एक तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके घर में खुशी आएगी, माली मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे, तो ज़िंदगी में आसूदगी आना शुरू हो जाएगी, बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी, आपके सारे काम इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ चलते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी अगर पिछले दिनों में आपका कोई काम किसी वजह से अटक गया था, रुक गया था, तो अब रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी, तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। तो अब अगर हम प्लैनेट्स की पोजीशंस को देखें, तो ये वक्त तो आप लोगों के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छा वक्त रहेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं, रुकावटें ख़त्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट दिखा लेना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, आपको हम आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस 13 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक वीनस की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में वीनस अच्छा बैठा हुआ है, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों को बहुत बड़े फायदे देकर जाएगा। क्योंकि वीनस की यहाँ पर ये जो पोजीशन है, ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त पोजीशन है, बड़ी ताकतवर पोजीशन है। तो इसकी वजह से आपके घर का माहौल ख़ास तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी फैमिली को लेकर अगर किसी वजह से परेशान थे, आप अपनी किसी घरेलू जिम्मेदारी को एक अरसे से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही थी, तो अब वो पूरी हो सकेगी। आपका अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आप अपने घर का कोई भी काम एक अरसे से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, पूरा नहीं कर पा रहे थे, मुसलसल वो काम पेंडिंग में चला आ रहा था, तो अब पेंडिंग काम मुकम्मल हो जाएंगे, रुके हुए काम मुकम्मल होंगे। इस ड्यूरेशन में आपके जहन से कोई एक बोझ भी हट जाएगा, आप किसी एक परेशानी से बाहर भी आ जाएंगे। दूसरा, मार्स की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो आपको माली फायदे भी होंगे। अब अगर तो आप सेल परचेज का काम करते हैं, तो यकीनी तौर पर आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, करियर आप लोगों का बेहतर होगा। जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पैसा आप लोग ज़्यादा कमा सकेंगे। और अगर आप बेरोज़गार हैं, तो जॉब के लिए कोशिश करें। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर अब वैसे भी बड़ी एनर्जी रहेगी, एक जोश जज्बा रहेगा, आगे बढ़ने का जी चाहेगा। तो अब आपको ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाना भी चाहिए। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबारी लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी बिजनेस डील करना चाहते हैं, कोई बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पर लगाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त अच्छा है। क्योंकि इस वक्त अगर आप कोई बड़ी बिजनेस डील करते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको आगे चलकर बड़ा भारी मुनाफा होगा।
अच्छे प्रॉफिट आप लोग ले सकेंगे। और इसके साथ साथ घर का माहौल बड़ा खुशगवार हो जाएगा। फैमिली के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होंगे, फैमिली के साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। और इसके साथ साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, आमदन के नए ज़राए खुलेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में पैसे के हवाले से, दूसरा घरेलू जिम्मेदारियों के हवाले से या घरेलू खुशियों के हवाले से इस तरह की कोई भी अगर परेशानी थी तो अब ऐसी तमाम परेशानियां खत्म होंगी। अब आप लोग अपनी जिंदगी में सुकून महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी खास एक बोझ से बाहर आ गए हैं, आप किसी खास परेशानी से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, उनका इस ड्यूरेशन में किसी जगह पर रिश्ता बनता हुआ भी नजर आ रहा है। और वो तमाम लोग जिनके रिश्ते की बात कहीं चल रही थी लेकिन बीच में कुछ इख्तलाफात हो गए थे और किसी वजह से रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो अब वो इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे। अगर आपके रिश्ते में कहीं कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी अब दूर होंगी, मसाइल ख़त्म होंगे। तो अब अगर हम प्लैनेट्स की पोजीशंस को देखें तो ये वक्त तो आप लोगों के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छा वक्त रहेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद आपकी जिंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं, रुकावटें खत्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट दिखा लेना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, आपको हम आपकी तमाम रीडिंग्स दे देंगे। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आप लोगों का रूलिंग लॉर्ड और सूरज, ये दोनों प्लैनेट्स मिलकर एक बड़ी जबरदस्त पोजीशन बना रहे हैं। तो इसकी वजह से सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आएगा, एक मकनातीसी कशिश आपके अंदर आएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। तो इस ड्यूरेशन में आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त आप जिस किसी भी नए काम का आगाज करते हैं, नए काम का मतलब आप अपनी जॉब, बिजनेस या कोई डेली वेजेस पर काम, कोई भी ऐसा काम कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो यह टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वक्त आप जिस भी किसी नए काम का आगाज करते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला बड़े कम वक्त में, बहुत कम मेहनत से बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी। तो आपकी कमाई भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके प्रॉफिट बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। और इसके साथ साथ जब दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों को सराहा जाएगा, आपके कामों में अगर रुकावटें आ रही थी तो वो रुकावटें खत्म होंगी। तो अब आप दूसरों से अपने काम निकलवा सकते हैं, अपने काम ले सकते हैं। सफ़र के लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं, या जॉब, बिजनेस के लिए, हज, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी अब आप लोगों की वाइब्स बहुत अच्छी रहेंगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पसंद किया जा रहा है, हर किसी की तवज्जो आप पर रहेगी। एक तरह से आप लोग अब स्पॉटलाइट में रहेंगे, लाइम लाइट में भी रहेंगे और सबकी तवज्जो भी आप पर रहेगी। तो आपने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी, ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिसकी वजह से आपका इमेज भी खराब हो। तो मोहब्बत के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ था तो वो इख्तलाफ अब ख़त्म होना चाहिए, उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं, आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा था या कोई इख्तलाफ था, तो ऐसे इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे इख्तलाफात बड़ी आसानी से अब ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश बहरहाल करनी होगी। तो अब अगर हम प्लैनेट्स की पोजीशंस को देखें तो ये वक्त तो आप लोगों के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छा वक्त रहेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं, रुकावटें ख़त्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट दिखा लेना चाहिए।
اور اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیے ہوئے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، آپ کو ہم آپ کی تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دل۔ ایکویرینس بہت زبردست پلینٹس کی پوزیشنز بن رہی ہیں، خاص طور پر 13 سپٹمبر سے لے کر 24 سپٹمبر تک۔ اس ڈیوریشن میں ایک تو آپ لوگ بہت رومانٹک رہیں گے۔ اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچے میں سن اور وینس کی پوزیشنز اچھی ہیں، اچھی ڈگری پر ہیں، تو اب آپ کی زندگی میں رومانس آئے گا، محبت آئے گی، آپ خود بھی بہت رومانٹک رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، پرپوز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارس کی انرجیز بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی بنی ہوئی ہیں۔ مارس آپ کی زندگی میں ایک انرجی لے کر آتا ہے، جوش لے کر آتا ہے، آگے بڑھنے کا جوش، آگے بڑھنے کی ہمت لے کر آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ لوگ اب کچھ بڑے کام کر سکیں گے، کچھ بڑے فیصلے کر سکیں گے، اور اس کے فائدے آپ اپنی زندگی کے ہر سیکٹر میں دیکھیں گے۔ آپ کا کریئر بہتر ہوگا، آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں گروتھ دیکھیں گے، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، فائنانسز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہ کے کام کر رہے ہیں، اپنے گھر سے دور رہ کے کام کر رہے ہیں، اپنی برتھ پلیس سے دور رہ کے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ اچھا رہے گا، زیادہ فائدوں کا وقت رہے گا۔ اب آپ کے وہ کام بھی بننا شروع ہو جائیں گے جو کام ایک عرصے سے اٹکے ہوئے تھے۔ اگر آپ کسی خاص خبر کا انتظار کر رہے تھے تو اب آپ کو ایسی خبر بھی مل سکے گی، اچھی خبر مل سکے گی، کوئی خوشی کی خبر مل سکے گی۔ تو اب آپ لوگوں کے لیے مشورہ بھی یہ ہے کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے اب باہر نکلنا چاہیے، سوشل رہیں۔ آپ جتنا سوشل ہوں گے، جتنا نئے لوگوں سے ملیں گے، آپ کے ذہن میں آئیڈیاز بھی اتنے زیادہ آئیں گے۔ آپ لوگ ایڈونچرس رہیں گے، ایڈونچرس آپ کو ہونا بھی چاہیے۔ جتنے آپ مہم جو رہیں گے، نئے نئے لوگوں سے ملیں گے، نیٹ ورکنگ کریں گے، سوشل رہیں گے، آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کام بھی بہتر ہوں گے۔ تو یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جن کا کام کاروبار ہے ہی ایسا کہ جس میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ اندرون ملک سفر کرتے ہیں یا پھر آپ کو بیرون ملک سفر کرنا پڑتا ہے، تو یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت کریٹیو بھی رہیں گے، آپ کے ذہن میں بہت سے نئے خیالات آئیں گے، اچھوتے خیالات آئیں گے، تو آپ لوگ اپنے کاموں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تعلقات آپ لوگوں کے پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، چاہے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، محبت کے، یا اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ سب بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ کو اب اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے اب باہر آنا چاہیے، کوئی آپ کو جم جوائن کرنا چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کی امیونٹی بھی بہت اچھی ہے اور آپ کا جسم بھی آپ کو بہت اچھے سے رسپانس کرے گا۔ تو اگر آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا جم جوائن کرتے ہیں تو آپ بڑے کم وقت میں اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کافی سینسٹیو بھی رہیں گے۔ اب آپ لوگ نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھیں گے، اپنے رشتوں کو بہتر بنا سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ تھا اور کسی وجہ سے اس میں اختلاف آ گیا تھا، یا پھر آپ اپنے اس رشتے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو اب آپ کے ذہن میں بھی کلیئرٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ جو مبہم چیزیں ہیں، جو امبیگوس چیزیں ہیں، وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب آپ کے رشتوں کے حوالے سے یا محبت کے رشتوں کے حوالے سے، اپنے تعلقات کے حوالے سے آپ کے آئیڈیاز بھی چینج ہوں گے، آپ کے خیالات بدلیں گے۔ تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی میں اب انشاءاللہ آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب اگر ہم پلینٹس کی پوزیشنز کو دیکھیں تو یہ وقت تو آپ لوگوں کے لیے یقینی طور پر بہت اچھا وقت رہے گا، لیکن اگر اس کے باوجود آپ کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، رکاوٹیں ختم نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا برتھ چارٹ دکھا لینا چاہیے
اور اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیے ہوئے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، آپ کو ہم آپ کی تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔